karon nga ang bana na mag-shopping na mamili. Pandemic pa more karon nga panahon guys. Bana na mamili guys. Palit siya baso. Christmas na ni guys. Kay nani color. Agbutoy. Okay, sakit kay kakay. Uy. Ngay ko ano kung pras na ko bi. Okay na lang. Lahi man tong pang bibi. Kira na. Sada na kay di siya maibog sa lain. All I want is plain but it's okay that na flower kay Pasko man karon. Oh ato papa dito bash oh na bash oh na bash. Tapos ang bana na mamilig toothbrush guys no. Sensodyne. Thank you pa. Thank you so much for the pasalubong. I've requested about the glass. I want plain white na kanito clear white. I want that but it's okay that na flower it's because na green na red pang Pasko. Alright. 1 2 3 4 5 lakos. Oh. Mabuak. Yan guys. Oh, shout out Gaisano, Cagayan de Oro City, oh. 20 pesos. Oh, asa na kaana, no? Sa imong 100 guys, palit ka 5 nakabuk mong baso. No? Sana all. Thank you for watching guys. Flex ko lang yung baso guys, no? Thank you Papa for buying the baso. Bye guys. Okay, busy pa daw siya mag washing. Bye.